Hello, everybody, for this second part. I think the first part was a great success. I would like to thank very much the students for being so active and everybody who helped in this day. We are now in a smaller group, and we have a number of scientists that you probably did not perceive at the beginning because there were so many students. So the questions will be, I think we'll just go on with this question that we would have asked to the students. Where is Rafael is here, so you go on with this question, and then we'll just continue the discussion openly if this fits you, if this is okay for you. Fine. Okay. Okay. So there was a tough question I didn't ask before because of time. But before I ask this question, I have a question to all of you. Is who among you has been personally confronted with death? Not as a person, but in the near entourage. Okay, the most majority. Okay. So one question the group has prepared was, as a doctor, as a physician, or as a future physician, often we hear that death is something scary. So, what could be scary with death? How does death scare you? Vous pouvez répondre en français? What I think about scaring for us, or if we were confronted to death, it's how maybe the memories of a person could be changed and how we can perceive death as something that is changing the person. And we still, I think, don't have the tools to integrate death as part of life process. So as my personal experience, every time I think about someone that I lost, and I think about how the death and the fact of going towards death changed that person, is that we're not used to think about death as something that we all have to experience one day, and that the person, a sick person that is going through death, is still that person. The memory of someone that is dying, it's not something that we have to forget. It's something that is part of the life of that person. So I think perceive death in a way that is a complete, unique experience of life. It's really important. Well, I think we're afraid of death because it is completely unknowable. It's fundamentally something we cannot experience because it's the opposite of life. And so by itself, death cannot be known. And I think as humans, when we don't understand or we can't know something, we tend to become afraid of it. And so that, at least in my opinion, that would be something linked with that. Thank you. The question is also for the first part of the floor. It's open to all. Here again. I think, linked to what my predecessor just said, it's one thing that's scary is the fact that we don't know what it is. It's not something we can quantify, in a sense. And it's also linked to we don't know when it will happen. I think for a lot of people it's also the scariest part, because we can live out our lives to be elderly people and have a big family, or we can, to the worst extent, drop dead in 10 minutes. So it's also that part that the unknown of when it'll happen is just gives it another aspect as well that scares us.
parmi les plus âgés, des opinions. Ok. So I think that when you're young, we don't think a lot about death, and when we get older, we start to think about a lot of questions about death. What comes after death? So I think that the scariest thing is the unknown. That we don't know what comes after, and yes. Ok. Je crois que je passe la parole devant. Okay, thank you. So just to summarize, I think there's a consensus that we are scared of death because we don't know what it is. We are programmed biologically to die, but mentally not so much, luckily. And that is scary. And that, of course, when you're young, you think less of death than when you're older, because you know you're going to be confronted and you're going into the unknown. What is that unknown? How can we deal with that? And another thing that was interesting was the first, if I understood it correctly, is that dying is part of the life of an individual, and that it is part of somebody we knew and passes over, or ourselves who passes over, and it is not as we tend to do, I'm adding that, it is not as we tend to do in Occidental civilization, something that we have to forget and put on side because it's something, we put those people in the hospital or and we forget about this. So I think the summary, the fact that we are scared and the fact that it's part of our life. Ngaju namgyun chik nyamren che kawlia tuzu mangmuji and chua di kwlia tuzu mangmus dan che ji understand cha ji dang sing accept cha ji ta ji di chua sa de natural process to ji bajilia accept cha ji ngaju tuzu mangmus dan che di jongdar exercise chi yoles. English? English? Je ferai en français ou en anglais? English? English, French? Français? Ok. Donc, normalement, en fait, on a des pratiques dans le bouddhisme. On passe beaucoup de temps, en fait, à réfléchir à la mort et à essayer de comprendre, d'accepter la mort, d'accepter le fait que la mort est un processus naturel. Donc, on s'exerce longtemps à cela. Choji nga zo di chua di nga zo namgi tuzu shira tan di samshira tang me yang za di ji karwe nga zo samshira tang de me wa da di ji nga zo lo chu ju ko ya chua yo a samshira me ji di do samshira alien do chi ta zo che za di sam tang yu se ra jin ki ji bo ma bo yong de ji bo ma bo ji nga zo chua le ya de ji gyu me do chi sa na da di ji to na ma bo chi yong de na do sa ni indu sa 아주 치외 거는 하나 섬다 저 직내 네 치와 딜이야 저 수수 못튀니 가서 지 곰지를 용하지다 디지 수수기 나 가서 nature the part of process 이렇게 곰지 용하체도 아주 뒤거래 상황보다 거의 좀 지직돼 차디가 섬도. D'une certaine manière, eh bien, la mort est quelque chose à laquelle on ne pense pas généralement. En fait, c'est quelque chose auquel on ne souhaite pas penser généralement, et surtout lorsqu'on est jeune. Et en fait, c'est le fait d'y penser si peu entraîne en fait la peur.
C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. De penser à la mort en tant que telle est quelque chose auquel on n'est pas habitué, et donc cela entraîne une grande peur. Et donc, si on y pense de manière régulière et on s'entraîne à créer cette habitude de penser à la mort et de voir la mort comme un processus naturel, eh bien, on peut diminuer cette peur. Donc, c'est la raison, je pense, pour laquelle on fait ces pratiques en fait de réfléchir à la mort. 아주 치유하고 삼던주 산에 빼나 지 남치 참여해 봐. 꼴지 삼던 거래. 다는 신기 에너지 치유게 내가 매봐. 다는 신기 에너지 치유 내가려 안직 미시야 그렇지. 치유의 미시와라 관계 팬더면지 미시와 쏴대 깔라하고 있는지 진짜 치고 해야지 깨네 치고 해야지. 진짜 들고 상황 엉당치. 간다지 치워 따뜻히 치고 하래. 다 이면은 아주기 미유조디지 치워는 직다요. 아 치그리 삼바르지 딘지기 가르쳐 삼로를 지게 지보면 봐. 아주 딘지 다 삼다요 뉴산에 딘지 니즈루 삼다요 뉴산에 아주 근데체제 수수 미지디 딘지 다지 남지 예매다 다지 남지 참여다 지경예매 망부 주여 인두산 딘지기 나로려야지 배 가져래. 드리지 녀로만 보지 얘들 나로래. 수수익 된다데 컨지스 가져 미시티 되는 데버스나다도 미닝스나다도 다티 컨지스 용투메지 데베주샤데 아주 조미르도 개치슈 데스가 Et ainsi, lorsque l'on pense à la mort, eh bien, on y réfléchit de nombreuses manières. On peut réfléchir par exemple à l'incertitude du moment de la mort, également l'incertitude des circonstances de notre mort, également réfléchir au fait que la mort est quelque chose d'inéluctable, c'est-à-dire que le fait qu'au moment où la mort vient, eh bien, il n'y a souvent rien qu'on puisse faire pour l'arrêter, et que de toute façon, du moment que l'on est, on est certain de devoir mourir. Et ainsi, je pense que pour diminuer la peur de la mort, eh bien, il ne faut pas juste penser « je vais mourir », mais il faut, de cette réflexion de la mort, doit découler une réflexion sur le sens de la vie. C'est lorsqu'on réfléchit au fait qu'on ne sait jamais quand on va mourir et au fait qu'on ne sait jamais dans quelles circonstances on va mourir, eh bien, cela doit nous orienter en fait à pouvoir trouver un sens profond dans notre vie et donc à faire des efforts dans ce sens. Donc, je pense que c'est cela le but de la réflexion sur la mort. 디 나로 가르치기 맞아. 아주 이제 저지 3년 나로. 다지 가서야. 미지디 링더 통 링부여버 통통이 비켜봐면지. 좀 미지디 나로 수수 제거하지. 오늘 전에 수수 가른데 봐. 삼성 아주 미지나는데 망고 체디가 왔더니 오늘 전에 수수 제거하다 가리면디. 아주 랍사하고 돼야 될 거라 하지. 제가 딘디직 삼다면 뉴스안에 아니 신이지 수수 미지나 오늘 전에 최고가 가르긴 봐. 지 신내야. 딘디직 두주 유유지 마도 배비네야. 디나로래지. 가수에다 간다. 수수 제토버데 제토베 토야지. 딘디직이 삼과다 가수에. 지워 삼당과 김세를 디자데도. Une question qu'on devrait se poser, en fait, à soi-même, c'est si je devais mourir dans 3 jours ou dans 3 mois, eh bien, qu'est-ce que je ferais, en fait? C'est de se préparer mentalement à cela et de ne pas vivre notre vie différemment, en fait, en prévoyant que celle-ci soit longue, ou ne pas faire de différence que notre vie soit longue ou courte, mais simplement faire ce que l'on a à faire, peu importe combien de temps il nous reste à vivre. Car en fait, on fait beaucoup de choses dans notre vie, mais souvent, eh bien, il est difficile de faire vraiment ce qu'on souhaite vraiment faire, ou ce qu'il faut vraiment faire. Et ainsi, la réflexion sur l'incertitude de la vie, du moment de la mort, eh bien, aide aussi à cela, en fait. 말은 니마치기 미지지네 삼로스타지 쇼베야 라베클리아 에너지 아메코베나 마기아브르치 상다
안들마 고모 예외 걸이야 다지 가수지 예사 타마들 예와 줍시다들이 삼바 다 다는시야 선이 양가르치 체윤두산 지치와사디 엔드로 좀 해비지 선이 양가르티 고주는두산 든든도 체윤 종다르 땅윤두산 초직니 에너지 지치와사디 엔딩도 좀 해 다나시엔 지치와사디 수수 미지기 에네 가수에 자신을 지지 드리지 다가는 emotional training of child 드리지 제비나 직진한 가죠 배도요 아직 오면서 또 Et ainsi, en fait, je pense que pour réfléchir à la mort, eh bien, on peut essayer de réfléchir en pensant que chaque jour, en fait, est une vie. C'est-à-dire chaque matin, en se réveillant, penser que nous venons de naître du sein de notre mère. Et ensuite, lorsque nous nous endormons, penser que c'est notre dernier sommeil et que nous allons passer dans l'au-delà. Et le lendemain, refaire la même chose. Et ainsi, s'habituer au fait que la mort n'est pas une fin, mais quelque chose qui recommence ensuite. Et s'entraîner de cette manière, eh bien, d'une part, donc ça permet de se rendre compte, de se familiariser avec le fait que la mort n'est pas une fin, et également comprendre que la mort fait partie de la vie. Donc je pense que c'est un entraînement émotionnel qui, à mon avis, peut être bénéfique. Thank you very much. Students have posed many questions. I'd like to address one to Professor Borazio, who is the one person taking care with colleagues of palliative care. So you have a question on that. Master, I am a doctor who treats dying patients. I know that Tibetan Buddhism has developed a profound wisdom concerning especially the moment of death. Can I ask you to please give us a brief advice for the moment of death? 당 아주 단기 아주 루트마버지 손서 아주 지원 진행 계획 직디 치유제 가르쳐야 됩니다. 가자. 가르쳐 가서 참 진료 선배들로 치아요. 치유가 아주 신금만. 제장 더디 Tibetan Buddhism tiene siedade ben chiwe goblia daji this garwa daji process marwa daji tangazu ji san pardo so da chiwe ne goblia da kana kandis garwa process kan yimba da tini di jar kandis process yimba da ji disi gebe du san anda di mise garwa daji di 가서 아이디어로 찍다 치외 제리아 간다처럼 아이디어로 찍 가지고 아주 라토를 섬탄 아이디어 at least 아이디어로 찍 대체 뉴스안에 안 데스 가서 아주 에너지 치외 제리아 단도지 수수 디토를 임비네 한 가르 섬탄체 다 간다지 가서 디토 넘베 겹시다 섬시다 다 조디 야티지 En fait, comme des étudiants l'ont exprimé précédemment, en fait, quelqu'un dit la mort fait peur car on ne sait pas ce qu'il y a après la mort, en fait. Et en fait, effectivement, lorsque l'on est vivant, eh bien, on ne peut pas savoir ce que c'est la mort, et lorsqu'on meurt, eh bien, on n'est plus conscient. Et en fait, dans notre cas, dans le bouddhisme, eh bien, on a certaines conceptions, certaines explications de ce qui se passe au moment de la mort, du processus de mort, ce qu'on appelle le bardo, ou l'état intermédiaire entre la mort et la vie suivante. Et en fait, lorsque on se familiarise et on réfléchit à ce processus de la mort, de ce qui se passe après la mort, eh bien, ça nous donne une espèce d'idée de ce qui peut se passer après, et on y réfléchit ainsi de cette manière.
안다는 신가 주의게 다다 세리부터 들이야 냠도 잡아 체제 벤다 라마 냠nen지 인데 공부 전으로 거리야 아니 님은 수시인데 딱 한다지 수고 줘야지 닝도 줘야지 제도시 다 메디테이션 도지 딥 메디테이션 소다 디지 대윤주산 되게 들려야 아주 따지를 쳐야지 고를 수시 도시 용리야 이면 참섬도 강에디 라마드조 가디 정로여디 uncertainty between 인두산 정로도 안 따지 쳐야 돼 맵체 따지 쳐야 돼 라마드 공부 조럼이지 공부 조금 더 따지 다들 인두산 디깅 아주 강에로 제상 아주 investigation 도 시가를 제상 디데 토안에 지금 마음발해야 돼 scientist research 토안에 안당 아주 up to date summary 디 토안에 미네 망고징 아주 있지 가서야 more information somewhere that did Et en fait, il y a des scientifiques qui s'intéressent en fait au processus de mort. En fait, chez certains lamas, chez certains grands pratiquants bouddhistes, et qui essayent donc ont essayé de pouvoir mesurer ce qui se passe au niveau physique, aussi au niveau du cœur, cérébral, etc. Après la mort, pour essayer de comprendre un peu ces phénomènes, certains phénomènes. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a jamais réussi à avoir les scientifiques en même temps que les lamas qui décèdent, c'est-à-dire que lorsque les scientifiques sont là, attendent qu'un lama décède, eh bien, ils ne décèdent pas, et puis c'est quand les scientifiques sont partis qu'ils décèdent, et qu'on n'est plus là pour faire les mesures. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi, on a eu ce problème-là, qu'on n'a pas encore réussi à faire cela, mais à l'avenir, eh bien, j'espère que ces recherches scientifiques sur après la mort, eh bien, nous donneront plus des informations plus précises. 대나시 삼동아 찍가로서나 일본 니다 저에 됩시면 니 두고 그 내갑되다 아는지 아주 쉬운 내고도 잡아주지요 제가 아주 또 드시겨라 제가 뒤규제 되는 아주 니 밀럼 섬으로 니데 밀럼 다 밀럼 기지만 다니다 대단 제가 토하는 아주 트레이닝을 체제 안기지 걸리 가셔야지 서비 내고도 제비나 된된지 들려야지 아직 변화를 좀 말해서 아주 잘했어. Et ainsi, je pense que lorsque l'on est vivant, une manière de s'entraîner à la mort, quelque chose de similaire de la mort, eh bien, peut-être s'entraîner en fait avec le sommeil profond, et de considérer le sommeil profond comme une mort, et ainsi donc de s'entraîner, donc faire un entraînement à la mort liée au sommeil. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est vivant, et je pense que ça peut être très bénéfique. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Thank you. Just one question from the floor here that is related to that. Your Holiness, how do you think on your own death? Or how often do you think on your own death? 가서 치외 집었으면 치외 집으려 가지고 집어대다 단 넘기 치외 관리야 그 망치에를 되다 공당 아주 3년 하고 대하는 정도 치료 이브닝으로 지상 건다 디스 가서 가가로지 situation 지 니마티스 노브티데 체임스 알라징지 미다바르지 치외 삼삼과도 망할 수 있는 거죠. 디르산 디스 집어도 기회에 서서도 정말 상황 집어르셔. 마지당 가서 로춘주인 인자 집에 걸으시다 상담 본다. 이내에 그 심대로 세시디 치와 거라면 치외 내걸이야 안 간다지 수수 미지디나로래지 수수기게 가서 미유세나다도 미지디 된다 되면서 수수를 와체는지 된다 되버지 되는 되버 충분히나 근데 치외 걸시라지 집어르시라 요소 말해서 내 집어도 치외 내가 원치고 싶다 민지 다 간다지 가져다
치와 사디 아니 썸바디 지카로 separate child 지 민두사 썸비 내가 야부 총비나 아니 치와디 디지 light 지 요하지 망라도 통도스. Et pour moi, en fait, quand je pense à la mort, en fait, déjà, très souvent, la plupart du temps, quand je pense à la mort, c'est le soir. Je pense que peut-être parce que le soleil se couche, et donc il y a cet effet comme ça d'impermanence, de l'aspect transitoire de la vie, qui fait que le soir, eh bien, on a tendance à plus penser à la mort. Et bien sûr, j'ai aussi parfois peur de la mort, comme tout le monde, mais également, en fait, peut-être parce que je suis jeune, je ne pense pas très souvent à la mort. Je n'arrive pas, en fait, à penser très souvent à la mort. Mais en fait, ce qui me préoccupe le plus n'est pas la mort en tant que telle, c'est plutôt au moment de la mort, eh bien, de pouvoir... en fait, je pense que si au moment de la mort, j'ai peur de ne pas pouvoir avoir accompli ce que je souhaite accomplir, avoir accompli vraiment le sens de ma vie. Et c'est plus cela qui me fait peur que la mort en tant que telle. Et je pense que ainsi, la mort est quelque chose qui n'est pas vraiment séparé de la vie. Et je pense que si notre vie est véritablement bien vécue, je pense que la mort est aussi quelque chose de plus léger à ce moment-là. Ok, merci. Raphaël? Peut-être. Une question qui va un peu dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une bonne manière de mourir? Is there something like a good way of dying? Or a bad way of dying? Difficult question. Yes. Je pense tout simplement c'est dans l'inconscience. On pourrait penser déjà sans souffrance, mais aussi sans savoir qu'on est en train de laisser ce monde. Par exemple, je sais pas, je trouve assez chanceux ceux qui meurent pendant le sommeil. J'espère sans douleur, parce que là c'est vraiment, entre guillemets, une chance de mourir dans l'inconscience. C'est vraiment, entre guillemets, positif. Donc mourir dans son sommeil. D'autres? Oui. Oui, on entend souvent dire que tel et tel est mort dans son sommeil et il a eu finalement de la chance, à défaut de pouvoir dire au revoir en fait. Mais je pense que, et pour rejoindre la question précédente, ce qui fait aussi peur dans la mort, c'est la perspective de souffrance. Imaginez être pris dans un incendie ou dans un naufrage, par exemple, peut-être quelque chose d'assez angoissant en fait. Et pour revenir peut-être à la question précédente pour laquelle j'hésitais à intervenir, ma propre expérience avec la mort est celle de mon père, qui a eu lieu il y a 3 ans. Quelques jours avant son décès, la famille a décidé, ma mère, frères et sœurs, de stopper les médicaments. C'était du Syntron, pour ceux qui savent ce que c'est. En fait, on savait qu'il en avait pour 2 à 3 jours à vivre. Donc, en prenant cette décision, on savait qu'on signait en quelque sorte sa mort. Et puis, le jour après, on l'a revu et il commençait réellement enfin, pour nous, en tout cas, à souffrir, en apparence, même si les médecins nous disaient que non, j'en suis toujours pas convaincu. Et de le voir chercher sa respiration, son souffle, c'est un peu l'image qu'on a d'une agonie qu'on peut voir dans un film comme ça. C'est un peu le type même de la mort qui vient et qui tarde en même temps à venir. Et je pense que c'est une expérience assez traumatisante. Et pour moi, la réflexion, c'est bien ça qui m'effraie le plus. C'est de la voir venir et de la vivre moi-même avant de quitter le monde, en fait. Voilà. Et c'est aussi valable pour l'entourage, je pense. D'accord, merci pour ce témoignage. D'autres points partagés? Non.
Alors je passe la parole. So there were a few things. So I think again the dying while you're sleeping is probably ideal. I say is probably it was. Okay, I'm not taking position here, but we can talk about it. But this is what people are afraid of is pain and suffering. It was said, in a house burning, in an accident or so, and there was a witness that really described dying when you decide, for instance, to stop medication to a patient, and it's your family, which is even worse, and you see that person dying, grasping, looking for air, having like an animal passing away, and I think it comes a little bit back to the assisted suicide, because when animals suffer, sometimes we help them die, and human we may not. But basically, afraid of suffering, I think, is an important part of the answer. So, what is a good way to die? Good way of dying. Look, wow. 베백이 삼당당 집이나 지 루르도 시와다. 달 루르도 지가르 나스라면지. 지 레베난 차는 수지 시와다. 다나신 지 니년 많이년 넘기는 시지 니년. 아 쇼베라 야라도 시대야. 띵아 수지라 야부스 시라는 즈원. 다 가르스는 시는 다베 직디지 가르에 state the mental state. Also the suffering, the physical suffering, the mental suffering state, the mental state, the basic tadiji, shivakal bear, mental state, yabuyachi. Tana shivanego, takanda samurustan, mangochilia, the kaptidusan, susu yamneruchi, the yamina. And just some of the Tonga, Kashreji, the Medusa, the Nini, Kona Shibim, and that the Ketcha maybe in the sun, and because preparation, which made just because mental preparation, the and then that catch would scar. Even that day. Then that's chewing negoliaji. Suffering star may have the missuli imminent or imminent chidan di carre. Suffering maybe in a tachic penagic carreta, Benicun Shialas of tea and Stara, Zamavis, mental state when it's 7 years, Tangma average, the Legiaji, as with the Tati, best way of dying, someone, death, someone, that the liberty to Skiara. Et en fait, la manière dont on voit les choses au Tibet, en fait, généralement au Tibet, on ne considère pas qu'une mort soudaine, par exemple, si vous avez, je crois que ça s'appelle un AVC, du sang qui se met à une hémorragie dans le cerveau et que tout d'un coup, vous mourrez de manière très soudaine, ou que vous vous endormez dans votre sommeil. En fait, ce n'est pas quelque chose qu'on considère comme une bonne mort, en fait, car à ce moment-là, dans ce genre de mort, eh bien, l'état d'esprit n'est pas clair. En fait, on considère que l'état d'esprit au moment de la mort est plus important que la douleur physique, que le fait qu'il n'y ait pas que lié ou non la douleur physique. C'est vraiment important pour nous de mourir dans un bon état d'esprit. Et bien sûr, il y a aussi des pratiques que l'on peut appliquer, ou des méditations, si on veut, que l'on peut appliquer au moment de la mort, et donc des choses auxquelles on peut penser au moment de mourir. Et si on meurt durant notre sommeil, par exemple, eh bien, on n'a pas la possibilité de se préparer mentalement à cela. Donc on considère vraiment que c'est important de pouvoir se préparer mentalement à la mort, même si on espère tous ne pas mourir dans un état de grande douleur ou de grande souffrance. Eh bien, malgré cela,
la mort durant le sommeil, même si ce n'est pas une mort douloureuse, eh bien, n'est pas vraiment une mort que l'on souhaite. On peut dire, on aimerait avoir une mort. La meilleure mort serait une mort où on a vraiment un état d'esprit qui soit clair et oui, vraiment très clair. 시소나 안지 가서 방법없이 시원 내걸려야 지 저지 비에 직도하네 야나지 가서에 드리지 도하네 섬 이제 가서에 시야의 계절 주요 다는 이 초지는 아주 더 베베디 라이브 애프터 라이프 디겨 치먹게는 예빈자 치와디 다지 트랜sit 소마로 디겨 좀 트랜sit 계절 시우지 인자 딜리아 아주 지 그래서 수술이야. 즉 뒤 과급의 던진钱 아니 야고치 수술 차 매주해야 돼. 그저 개심 쓰고 알았어. 그래서 참참 미지직 매주해야 발에 급 뒤뒤산에 수술 프리퍼레이션 하고 채도는 때 개체롭지. 수술이 알았어. 니 이제 개발 중에서 something else. 일단 이제 다 신이 시오로 다 시와 코란 도자는 진짜 다 될 good bad. 다 디스카나 가버리죠. Donc, en fait, car la mort, en fait, est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens, quelque chose de très important. Et pour nous, en fait, ainsi, de mourir soudainement, en fait, juste comme ça, sans s'en rendre compte, sans pouvoir y être préparé, eh bien, n'est pas vraiment la situation idéale. Et en fait, donc, parce que la mort est importante, et aussi parce que dans le bouddhisme, on considère on croit en fait en la succession de renaissances, en d'autres vies après cette vie, et on considère la mort en fait comme un moment de transition très important. Et en fait, c'est très important d'utiliser cette opportunité. En fait, ce moment de la mort est une opportunité très importante de laquelle beaucoup de choses dépendront dans notre vie suivante. Et donc, il est vraiment important de pouvoir utiliser ce moment de la meilleure manière possible. Et parfois, une vie entière d'efforts est moins importante que l'état d'esprit ou le moment, la préparation qu'on aura eu au moment précis de la mort. Et donc, c'est pour ça, voilà ce qui pour nous est important, même si, puisque la mort est en principe quelque chose de mauvais, je ne peux pas dire qu'il y a vraiment une bonne mort ou une mauvaise mort. Mais... Thank you. Before the next question that was prepared, I have here questions from the floor, and I think that one which is really timely. This course is about ethic, behavior, emotions, spirit, and we don't know everything, and we see that we don't know everything. So here is a question that I think is important for young doctors and for everybody, but a young doctor will have to take decisions sometimes. So what about if he doubts? What about the doubt? How do you deal with the doubt? You know, you don't know exactly what to do. Somebody would tell you this is best, another would be this is maybe it's the middle, but you have the doubt. Wow. What about doubt? Doubt? Doubt in your decision, you're not sure of your decision, and you doubt between two decisions. As a doctor. As a doctor. I have doubt. When some of the doctor decision to get on the left school. Bena never want to go and allocate. Bena Menga caught and Shachutana go to me. Shachutana go to Menga and the Shachutana Yaboreda Yabomares. Tagana Shinki, Tachi Tamburucina, Chidan Chevin, Mengan Carriers. When the mayor of Chevin, traditional and made Carsote Carriers. And Anasi, Doctor caught in the hours. And Shajuchin Yarmas. That do it in the Kayana and the Mikashi, Pomerce, oxygen Tashova.
다들 렌나 거르다 마레나 거르스로 때 렌상다 시작하다 다들 비 갈아가고 싶지 좋아 다들 참좀 아주지 양지 가서 트래디셔널 토네지 양지 디비네이션 드리치 차로 되듯이 답시를 지래 다지 미 다지 수수 타제 모두 뒤 엔탑시 신다 당제 타제 알지 트레이드산다 알아는 뮤직 가르다 초진이 다우티 엔테지 마시죠. Et en fait, parfois, pour ce qui est des décisions médicales, même des gens viennent vers moi et me demandent si c'est mieux qu'ils se fassent opérer ou non, par exemple. Ou les gens viennent vers moi quand ils sont malades et me demandent quel serait le meilleur hôpital à choisir, ou s'il est mieux qu'ils se traitent avec la médecine traditionnelle ou avec la médecine moderne, ou s'il est mieux qu'ils se fassent traiter par un médecin ou un autre. Et donc souvent aussi la question pour une opération revient, et aussi parfois même des gens qui sont sous respiration assistée, oxygène, etc. Et si on arrête cette respiration assistée, ils vont mourir. Eh bien, on me demande est-ce que c'est mieux d'arrêter l'oxygène ou pas. Et en fait, ce sont des questions très difficiles pour moi également. Et parfois, eh bien, il y a des méthodes traditionnelles de divination qui sont des moyens qu'on utilise. En réalité, quand on n'arrive pas à décider par soi-même, quand on n'arrive pas à trouver de bonnes décisions. Donc, 다치다가 다운 지카르에 다들이 뉴스안에 아니 가르다 수수기 가르 jan신기 셈리 jan신지 삼르메 미세 마담 토니 지 내추럴 스테이트 가르지 내추럴리 가르지 용거에디 삼삼 안디 야가여 소식 디시션 야가 용의 소식 전접시용도 심당에 미세들 라스게 아란 다우드레시 랭고. Et parfois, il me semble que, en fait, lorsqu'on réfléchit beaucoup à une question, ça fait augmenter en fait les doutes et les hésitations, et que, en fait, parfois, quand on a un doute, eh bien, le fait de ne pas trop réfléchir et de laisser simplement l'esprit au naturel, l'esprit dans un état naturel, eh bien, en fait, parfois, c'est mieux que de réfléchir longuement à une question. Mais autrement, je ne sais pas trop quoi dire de plus, puisque j'ai moi-même souvent des doutes. Thank you. I think this is an important answer, that we all have doubt and we're allowed to have them. I think Yes. we have another, maybe a last question. Maybe last question. I'm not sure if the question is for the public or for Benaroyo and His Holiness. We started with a course on ethics, and maybe to finish with a question, what is the link between spirituality and ethics? I think that it's okay. The link is already connected to what we already said. In fact, in the ethics of care, I mean, in the caring attitude, ethical caring attitude, the link I see is when I said that to be able to take care of, you don't need only to care for, but you need to care on yourself first, meaning by that you have to be able to welcome suffering, to welcome the expression of suffering of the patient. And to do this, you need really to be able to find in yourself, let's say very basically, a kind of place. You don't have to
concentrate only on what you have to do. You have to open yourself and to leave mastery for a moment. And to do this, I think this is the link with spirituality, because to do this is a very, very difficult work, and you have to find tools, meanings, and I think you could help us very, very well to see, to understand and find the way to reach these stages of spirituality, which could be one of the ways to open this possibility. And by doing this, just to finish, so you create a kind of trustful relationship. Expression of suffering comes easier from the patient, I think, and you can give meaning. And when you can give meaning, then techniques comes alone. In some sense, of course, it's not so easy, but it's not anymore an end in itself. So the step where I have many questions, and I'm wondering how to do it, because in our Occidental culture, we are not used to this kind of spirituality, let's say. And I think we have really, we could have really very interesting conversation on this to see how to reach these stages. Yes. Ngenam gyun spiritual and religion deal kyabaruchi tongore karasana spiritual labdusana tajtang religion samana tomang gotsudusana spiritual rochi ta yimene jela ta mache custom rochi ta belief system rochi chachi not more spiritual samara tradition the spiritual ton 당보다 아주 개시슈디 who you are selves susu kariyemba susu kandes chumyemba susu kan existing kan susu rensin kariyemba that is some doadi 개침부를 통고래 제상 아주 남규 지 수수 랑사 등아사디 지 independent of 지 아주 삼론 도스코 알아 데 이베는 왜 니즈탈이야 independent 마임바지 interdependent somewhere that 지리 직도에 되면바지 베랑 아주 칼라이나레 괴야 돌로이나레 다는 아주 욱다 준제의 상으로 신달이야라래 되지 이방 아주 통과했어 제가 디규전 때에 어느 수수디 가르에 수수 컨디지입니다 가르다지 담보니야데 다 개점으로지 자대기 알아서 정도스 근데지 녀베 토네 아니 직되는 저버 주에 인두산 디규전 때에 아니 장다 현사들 아주 삼번은 신기 개발 첨부 주의 되지 많이 붙여 장사대 신기 차시에 되지 현사들랑 차시에 되지 제상 아주 디도 디핀 주직직 쉐어 치기 되지 제가 디규전 때는 아주 take responsibilities and that take care of the people and that 신달 care 체과다 다는 신답체도 섬동 거야 돼요. 그래서 정이 내단한테 주의 인사 아니 신이 미신다 섬동한테 동시에지 연구를 섬정도. 얘는 소소 정이기 정시 가림도 하마오나 미신다 체크해 줘야 돼. 인제다 랑도리 에티크스 해야 돼. 아니 take responsibility 디요한테 아니 니버텔이야 용되게 섬다. 담보데 수수정이 가림부터 제야 돼. 니버디 랑도리 쳐야 돼. 주시 섬마로. Et généralement, en fait, je considère que la spiritualité et la religion
sont deux choses différentes. En fait, il me semble qu'au départ, les religions étaient toutes des spiritualités et que souvent, avec le temps, eh bien, elles sont devenues des habitudes ou des systèmes de croyances et que elles ne sont plus vraiment des spiritualités authentiques. Et pour moi, ce qui est vraiment important dans la spiritualité, c'est de savoir qui on est, savoir qui on est, savoir comment est-ce que nous existons et quelle est notre nature. Et je pense que c'est vraiment important de penser à cela. Et une des premières choses, eh bien, c'est qu'on a généralement l'habitude de considérer que nous sommes des êtres indépendants, nous-mêmes, dans notre nature. Alors qu'en réalité, si on y réfléchit, eh bien, tout est interdépendant et nous dépendons tous les uns les autres et chaque chose dépend l'une de l'autre. Et pour prendre des exemples très simples, la nourriture que nous mangeons, les vêtements que nous portons, même l'air que l'on respire, eh bien, dépend d'autrui, dépend de facteurs extérieurs. Et donc ainsi, en réfléchissant comme cela, on peut trouver vraiment le sens de cela, ou les raisons, donc le sens de notre véritable nature, et principalement cet aspect, cette interdépendance, le fait qu'on dépend toujours les uns des autres. Et une fois qu'on arrive à comprendre cela, on comprend aussi que soi-même et autrui, eh bien, on n'est pas aussi différent qu'on a l'habitude de le penser. C'est-à-dire que on atteint un niveau de communion plus fort que généralement. Et lorsqu'on a ce sentiment de communion plus fort avec autrui, eh bien, c'est là que on peut vraiment prendre la responsabilité et l'action de prendre soin d'autrui, de travailler pour les autres. Je pense que c'est cela qui est important. Avant tout, sans quoi je pense que si donc on essaye simplement de penser aux autres et de penser à aider les autres, sans avoir compris notre propre nature véritablement, sans avoir compris qui nous sommes et ce que nous sommes par nature, eh bien, je pense que c'est difficile. C'est pour ça que je pense que la compréhension vient d'abord et ensuite l'action vient ensuite. C'est ça? Thank you very much. I think we're coming slowly to an end, and in order to get to the end, I have a number of questions here. I have to choose one. So they are very interesting one, but they are long to answer. What do you think about respect? Do you have emotions? But I think an interesting one for us is, what advice would you give to the people from an Occidental country, like here, from a spiritual point of view to live a better life? So we're not in the same culture, but you understand that we have a materialist culture. We're not very prone to think and meditate. I mean, most of us, I guess. So from your cultural point of view, from the Buddhist point of view, what should we do to live a better life? 아주 뒤를 디 뉴스지 받베 material 시라 쇼침 보여다 봐. 인두산에 샤 이야기 쇼침 시라 여다 인두산에 아주 따지 가셔야 아주 삼다레 다나 신기 제람레 망보지 material 다 대답에 쇼침 쇼치래요. 제사 디균선 때에 아주 abilities 말해. in the sort of beyond 가서다지 딜리앙 아주 체시루지 가서다지 limit도 차 수수수에서 그렇지 제가 제가 라왕 수수래 라왕 매버 소년데 조데 소수전이 그렇지 들 차되게 그렇지 제가 디균제 때에 안더지 material 베너지 가서에 아주기 드라미기 지금 대바 greed 사데 뭐야다 지금 대바도 좋아요 그때 갈아갑시다네 다 이미는 아주 론스죄하기 베는 natural resource 다디 지시에 버지 차리가네 제가 디규전데네
땡땡 아주 컨트롤 해야 돼. 대바 좋아 컨트롤 해야 마도베 대배와도 땅한테 많이 비치. 대바라 컨트롤 해야 돼. 가수의 개념을 주면서 something 또. 인도사 디균자되는 삼삼 지 happiness 야르디 지 인지미지 가수에다 지 가수에 지 치기 뭐벌 되는 체인지 알아 좀 해봐. happiness 야르 지전다 지 가수에 지전 답되버지 주 셈기 다 가수 답되버지 한 번에 맞으는 메디테이션 제두산에 수수 우 교환에 삼단 텔레셈션 르르치체 공자하죠 이거래. 되게 다들 원하는 simple to practice 좀 차리야. 다 이번에 텔레댄스에 아니 수수 오늘 다다 수수랑이 우 교환다요 뒤에 이번에야 다지 원사르게 요지당 되지 오늘 수수 디기드 때문에 미치 전환기 하듯이 들으죠. 제가 contentment이 시라 happiness 요알이야 contentment이 더 시절을 자와로 진행돼 비치 통도스 신다던 게 몰라셔. En fait, dans ce 21e siècle où nous sommes, bien les progrès au niveau matériel, technologique sont vraiment immenses. Et en fait, pour nous, eh bien, à mesure que les progrès matériels augmentent beaucoup, mais dans notre pensée, l'impression qu'on a de nous-mêmes et de nos propres capacités, eh bien, on a l'impression que nos capacités sont limitées. Et donc, en fait, c'est finalement nous-mêmes qui faisons en sorte que nous perdons le pouvoir sur nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui perdons qui nous faisons perdre notre propre pouvoir, notre propre indépendance. Et en fait, à cause, donc, pour ce qui est de toutes les choses matérielles, eh bien, le désir qu'on aura ou l'avidité qu'on peut avoir envers ces choses matérielles, il est difficile qu'elles s'épuisent d'elles-mêmes. Et d'un autre côté, les ressources naturelles pour créer ces choses matérielles, elles, sont, semble-t-il, en train de s'épuiser. Et donc, si on ne parvient pas à contrôler un peu nos désirs et notre avidité, et qu'on continue à complètement se laisser prendre par l'emprise du désir, se laisser contrôlé par notre avidité, eh bien, ça risque d'être très difficile. Donc, je pense que c'est très important que nous apprenions à contrôler notre désir et notre avidité. Et en fait, je pense que le bonheur est quelque chose qui ne dépend pas nécessairement de choses matérielles extérieures. En fait, peut-être le bonheur est quelque chose de très, très simple. Et quelque chose de mental et quelque chose de très simple. Et il y a une méditation que l'on applique qui est celle simplement de focaliser notre esprit sur la respiration, simplement le mouvement de la respiration, expiration, inspiration, et ainsi de détendre très profondément notre esprit. Et en fait, par cette pratique est extrêmement bénéfique et on peut trouver en fait des sensations, des sentiments tout à fait merveilleux en fait, et un bonheur très profond par cette simple méditation si simple. Et donc ainsi, je pense que pour trouver un bonheur spirituel, comme vous dites, je pense que le contentement est une base extrêmement importante. Mais voilà, je ne peux pas dire grand-chose de plus. Thank you very much. Thank you very much indeed. We are coming to an end. I think this was a very timely and opportunistic answer. The question here is that, Your Holiness, you are a high spiritual personality. You have an Apple Watch. You use high technology, and you master this. And just as a conclusion, I would like to give you a gift that is also highly symbolic. It is a music box, it is handmade, it is mechanical, and you have to turn it by hand. And it's just symbolic. I would like to have a gift also for Rigzin Namkha Rinpoche. Where is he? Ah, here you are. So this is a pen,
and use it to write to us whenever you have the next opportunity to have His Holiness around, so we can invite him again. Thank you very much. And here we have a smaller pen for the script. And so I would like to thank all the audience, the students especially, and my colleagues from professors and scientists for having been here, for having worked so hard, for having participated, because that is not obvious. You are young students. And I think, as I mentioned already, we will have great doctors. It's very different from when I was a student, where we were very much aimed at high tech and changing the heart, changing the kidneys, changing everything. I think it's the move toward more humanity is very important, especially at the time where we now will all be permanently sick, because our genome will be on the web, and on the genome we will tell you that, oh, you have a little risk of having something, we don't know when, but can be very depressing. So spirituality has to take over again. Thank you very much. I think we come to an end. We have to give back the auditorium. I would like to applaud you and thank you warmly again. Some of the colleagues, Canadians, this is too many books. Thank you. Thank you very much.